আপনারা প্রেস মিডিয়াকে আজকে আমরা আমাদের আমবাসা বিধানসভা অন্তর্গত এডিসি হচ্ছে আমাদের ডেমসরা কচুসরা নির্বাচিত এলাকা ভীমসবরপাড়া আমাদের কচুসরা এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত। এখানে আমরা আগামী ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখেই আজকে আমরা এখানে একটা সভা করেছি। এই সভায় প্রায় 49 পরিবারের 156 ভোটার মহারাজা টিপ্রামথাকে ওনারা স্বীকার করে নিয়েছেন এবং আজকে এখানে সমর্থন করছেন। আগতরা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বিজেপি এবং কিছু পরিবার রয়েছে সিপিএম থেকে এবং আজকে এই যোগদান সভায় উপস্থিত রয়েছেন আমাদের আমবাসা ব্লক আমাদের বিধানসভার প্রেসিডেন্ট মাননীয় প্রেমলাল মৌসুম, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের ডেমসরা কচুসরা ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ওয়াইজিএফের আমাদের জাকব হালাম এবং সবাই বিশ্বপতি দেববর্মা সেন্ট্রাল কমিটি থেকে আমাদের লুহাং হালাম এবং বিভিন্ন নেতৃবৃন্দরা আছেন। ওনাদের উপস্থিতিতে আমরা আজকে টিপ্রামথায় ওনাদেরকে বরণ করে নিয়েছি। ধন্যবাদ। বেলা বেলা কেন হামবাই তিনি চুং এডি সিংকে 7 নং ডেমসরা কচুসরা তে এসেম্বলি কনস্টিটিউশন के 47 আমবাসা তিনি অর চিনি লুহাং তে কুমার সংনি লুয়ার জিমুংবাই অর কাইসা জয়নিং পান্ডা চুং সংসাং মাংখা তিনি অর মানজাক ফাই মানজাক চিনি ব্রহ্মগনাং আনি বুফায়ুং एमडीसी धीरेन्द्र देव बर्मा तै लगी दङ सेन्ट्रलनि TWF कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंट ब्रह्मगनां विश्वपति देव बर्मा तै लुहां कुमार तै विभिन्न ओ एलेकानि महाराष्ट्रनि वारियर्स तै जुसेफ YTF नि जाकब हालाम बबो अर उपस्थित जों तिनि अर दल कताल मांखा माने ब्रक मुसाइमानखा जे कचुसरा एलेकाओ दीर्घ बछर अर CPM बराजा तखाइका आबनि कारिबो ओ एलेकाओ प्राय BJP नो शासक फियाबा अर जारा चुंगनो सलियारो हिनिमानो चुं हाइफानो ब्रक महाराष्ट्र बिलिफ खाइका ट्रास्ट खाइका एकमात्र एडिसि एलेका तंखांके महाराष्ट्र चुंगनो दिसाइट लां थांमाननाय तिप्रा साहायनो ब्रकनि नखंगो चाकरी करै लामा हामियाति माहिमो आउन बागै विभिन्न राजनीतिकनि कौशल माध्यमे ब्रक दामा चापा खलाइजाक फानो तिनि गसिलिया आउन बागै अर वानजि बसंनि प्राय तैचिनि तिप्रासा मिलुगै 49 families 156 voters हिसाइनेस महाराष्ट्र हामजागै तिनि चिनि तिप्रामथानो योगदान खाइका ब्रकनो चुं लामसक्का ताई ब्रकनि पासे चुं तंनाय ब्रकनि दुखसुगो चुं लगी तंनाय गोबां हुमकि दुमकि फानो रिमानो तिनि सारिक रगो हाइफानो ब्रक किरिलिया कारण उसलुते ब्रकनि फिकुङो वाल नां थांखा आउन बागै थिखाय तवाइसानो थिनाय आउन बागै चुं थिनाय सिगां महाराष्ट्र लगिरिन थिनाय हिनैनो समायताङै फाइलायखा आउन बागै जों ब्रकनि साकाओ अनेक बिसास दङ ताई आगामी विलेज कमिटि निर्वाचनो ओ कचुसरा विलेज कमिटि अर 7 जन मेम्बार टोटेल दङ अर स्राय स्राय इंखा जे तिनि ओ योगदान प्रोग्रामनि बिसिंतिनो फाइनाय एडिसि चौमारिओ विलेज कमिटिओ 100% तिप्रामथानि विलेज कमिटि अर दखल खाइसिनाय आबनो परिष्कार नुकजाखा आउन बागै जारा मीडिया ताकुरनो हामबाय तै ओ अर जारा फाइनाय एलेकानि जनगणनो चुं खाबाय खुबाय लामसको ताई हामबाय तै महाराजबो आयु लक्षिथुन हामबाय। আমাদের ভালো লাগে তাই এখন তো ইন্টারনেটের যুগ আমি অনেক সময় ইউটিউব টিভিতে এগুলো দেখে মহারাজের আদর্শকে ভালোবেসে আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করছি এই দলেই কাজ করব। কি আদর্শটা ভালো লাগে? ওই এক সমান দেখবে সবাইকে, একতা।